हरिः ॐ। अथ 12 स्तोत्रम्। प्रथमोऽध्यायः। वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदम् नमामि निखिलाधीश किरीटाधृष्टपीठवत् हृत्तमशमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजम् जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवीतम् आरूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽप्यखिलं भरं वलित्रयाङ्कितं नित्यम् उपगूढं श्रियेकया स्मरणीयमुरो विष्णोः इन्दिरावासमीशितुः अनन्तमन्तवदिव भुजयोरन्तरङ्गतम् शङ्खचक्रगदापद्मधराश्चिन्त्या हरेर्भुजाः पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशम् सन्ततं चिन्तयेत्कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकम् वैकुण्ठस्याखिला वेदा उद्गीर्यन्ते निशम्यतः स्मरेत्यामिनीनाथः सहस्रामितकान्तिमत् भवतापापनोदीड्यं श्रीपतेर्मुखपङ्कजम् पूर्णानन्यसुखोद्भासि मन्दस्मृतमधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यं नित्यानन्दपदप्रदम् स्मरामि भवसन्तापहानिदामृतसागरम् पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम् ध्यायेदजस्रमीशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितं भ्रूभङ्गं पारमेष्ट्यादि पददायि विमुक्तिदम् सन्ततं चिन्तयेनन्तम् अन्तकाले विशेषतः नैवोदापुर्गृणन्तोऽन्तं यद्गुणानामजादयः। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां 12 स्तोत्रे प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ। अथ 12 स्तोत्रम्। द्वितीयोऽध्यायः। सुजनो दधि समृद्धि पूर्णचन्द्रो गुणार्णवः अमन्दानन्दसान्द्रो नः प्रियतामिन्दिरापतिः रमाचकोरिविधवे दुष्टदर्पोदवह्नया सत्पान्थजनगेहाय नमो नारायणाय ते चिदचिद्भेदमखिलं विधायाधाय भुञ्जते अव्याकृतगृहस्थाय रमाप्रणयिने नमः अमन्दगुणसारोऽपि मन्दहासेन वीक्षितः नित्यमिन्दिरयानन्दसान्द्रो यो नौमि तं हरिं वशीवशेन कस्यापि योजितो विजिताखिलः सर्वकर्ता न क्रियते तं नमामि रमापतिम् अगुणाय गुणोद्रेकस्वरूपायाधिकारिणे वेदारितारिसङ्घाय वासुदेवाय ते नमः आदिदेवाय देवानां पतये सादितारये अनाद्यज्ञानपाराय नमो वरवराय ते अजाय जनयित्रेस्य विजिताखिलदानव अजादिपूज्यपादाय
नमस्ते गरुडध्वज इन्दिरामन्दसान्द्राग्र्य कटाक्षप्रेक्षितात्मने अस्मदिष्टैककार्याय पूर्णाय हरये नमः। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। अथ द्वादशस्तोत्रं तृतीयोऽध्यायः। कुरु भुङ्क्ष्व च कर्म निजं नियतं हरिपादविनम्रधिया सततं। हरिरेव परो हरिरेव गुरुः हरिरेव जगत् पितृमातृगतिः। न ततोऽस्त्यपरं जगतीड्यतमं परमात् परतः पुरुषोत्तमतः। तदलं बहुलोकविचिन्तनया प्रवणं कुरु मानसमीशपदे। यततोऽपि हरेः पदसंस्मरणे सकलं ह्यघमाशुलयं व्रजति। स्मरतस्तु विमुक्तिपदं परमं स्फुटमेष्यति तत् किमपाक्रियते। शृणुतामलसत्यवचः परमं शपथेरितमुच्छ्रितबाहुयुगम्। न हरिः परमो न हरिः सदृशः परमः स तु सर्वचिदात्मगणात्। यदि नाम परो न भवेस्तहरिः कथमस्य वशे जगदेतदभूत्। यदि नाम न तस्य वशे सकलं कथमेव तु नित्यसुखं न भवेत्। न च कर्म विमामलकालगुण प्रभृतिशमचित्तनु तद्भियतः। चिदचित्तनु सर्वमसौ तु हरिः यमयेदितवैदिकमस्ति वचः। व्यवहारभिदापि गुरोर्जगतां न तु चित्तगता स हि चोद्यपरम्। बहवः पुरुषाः पुरुषप्रवरो हरिरित्यवदत् स्वयमेव हरिः। चतुरानन पूर्वविमुक्तगणा हरिमेत्य तु पूर्ववदेव सदा। नियतोच्च विनीचतयैव निजां स्थितिमापुरिति स्म परं वचनम्। आनन्दतीर्थसन्नाम्ना पूर्णप्रज्ञाभिधायुजा कृतं हर्यष्टकं भक्त्या पठतः प्रीयते हरिः। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। अथ द्वादशस्तोत्रे चतुर्थोऽध्यायः। निजपूर्णसुखामितबोधतनुः परशक्तिरनन्तगुणः परमः। अजरामरणः सकलार्तिहरः कमलापतिरीड्यतमोऽवतु नः। यदसुप्तिगतोऽपि हरिः सुखवान् सुखरूपिणमाहुरतो निगमाः। स्वमतिप्रभवं जगदस्य यतः परबोधतनुं च ततः खपतिम्। बहुचित्त
सर्वत्र जगत् बहुधा करणात् परशक्तिरनन्तगुणः परमः सुखरूपममुष्य पदं परमं स्मरतस्तु भविष्यति तत्सततम् स्मरणे हि परेशितुरस्य विमोहो मलिनानि मनांसि कुतः करणम् विमलं हि पदं परमं स्वरतं तरुणार्कसवर्णमजस्य हरेः विमलैः श्रुतिशाणनिशाततमैः सुमनोऽसिभिराशु निहत्य दृढम् बलिनं निजवैरिणमात्मतमो भिदमीशमनन्तमुपास्व हरिं स हि विश्वसृजो विभुशम्भुपुरन्दरसूर्यमुख न परानमरान् सृजतीड्यतमोऽवतिहन्ति निजं पदमापयति प्रणतान् सुधिया परमोऽपि रमेशितुरस्य समो न हि कश्चिदभुन्न भविष्यति च क्वचिदद्यतनोऽपि न पूर्णसदा गणितेड्यगुणानुभवैकतनोः इति देववरस्य हरेः स्तवनं कृतवान् मुनिरुत्तममादरतः सुखतीर्थपदाभिहितः पठतः तदिदं भवति ध्रुवमुच्चसुखम् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ। अथ द्वादशस्तोत्रं पञ्चमोऽध्यायः। वासुदेवापरिमेयसुधामन् शुद्धसदोदितसुन्दरीकान्त धराधरधारणवेधुरधर्थः सौधृतिदिधितिवेधृविधातः अधिकबन्धं रन्धय बोधा छिन्धिपिधानं बन्धुरमद्धा केशव केशव शासक वन्दे पाशधरार्चितशूरवरेश नारायणामलकारण वन्दे कारणकारणपूर्णवरेण्य माधव माधव साधक वन्दे बाधकबोधक शुद्धसमाधे गोविन्द गोविन्द पुरन्दर वन्दे स्कन्दसुनन्दन वन्दे तपाद विष्णो सृजिष्णोग्रसिष्णो विवन्दे कृष्णसदुष्णवधिष्णो सुधृष्णो मधुसूदनदानवसादन वन्दे दैवतमोदितवेदितपाद त्रिविक्रमनिष्क्रम विक्रम वन्दे सुक्रम संक्रम हुङ्कृतवक्त्र वामन वामन भामन वन्दे सामन सीमन शामन सानो श्रीधर श्रीधर शन्धर वन्दे भूधर वार्धर कन्धर धारिन् ऋषिकेश सुकेश परेश विवन्दे शरणेश कलेश बलेश सुखेश पद्मनाभ शुभोद्भव वन्दे संभृतलोकभराभर भूरे दामोदर दूरतरान्तर वन्दे दारितपारग पार परस्मात् आनन्दतीर्थमुनीन्द्रकृता हरिगीतिरियं परमादरतः
परलोकविलोकन सूर्यनिभा हरिभक्तिविवर्धन शौण्ड्यतमा। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। अथ द्वादशस्तोत्रे षष्ठोऽध्यायः। मत्स्यकरूपलयो दिवहारिन् वेदविनेत्रचतुर्मुखवन्द्य कूर्मस्वरूपकमन्दरधारिन् लोकविधारकदेववरेण्य सुकररूपकदानवशत्रो भूमिविधारकयज्ञावराङ्ग देवनृसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयान्तकदैवतबन्धो वामन माणववेश दैत्यवरान्तककारणरूप रामभृगुध्वः सूर्जितदीप्ते क्षत्रकुलान्तकशम्भुवरेण्य राघव राक्षसशत्रो मारुतिवल्लभ जानकीकान्त देवकीनन्दन सुन्दररूप रुक्मिणीवल्लभ पाण्डवबन्धो देवकीनन्दन नन्दकुमार वृन्दावनाञ्चन गोकुलचन्द्र कन्दफलाशन सुन्दररूप नन्दित गोकुलवन्दित पाद इन्द्रसुतावकनन्दकहस्त चन्दनचर्चित सुन्दरीनाथ इन्दीवरोदरदलनयन मन्दरधारिन् गोविन्द वन्दे चन्द्रशतानन कुन्दसुहास नन्दितदैवतानन्दसुपूर्ण दैत्यविमोहक नित्यसुखादे देवसुबोधक बुद्धस्वरूप दुष्टकुलान्तक कल्कीस्वरूप धर्मविवर्धन मूलयुगादे नारायणामलकारणमूर्ते पूर्णगुणार्णव नित्यविबोध सुखतीर्थमुनीन्द्रकृता हरिगाथा पापहरा शुभनित्यसुखार्था। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। अथ द्वादशस्तोत्रे सप्तमोऽध्यायः। विश्वस्थितिप्रलयसर्गमहाविभूतिवृत्तिप्रकाशनियमावृतबन्धमोक्षाः यस्या अपाङ्गलवमात्रत ऊर्जिता सा श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। ब्रह्मीशशक्ररविधर्मशशाङ्कपूर्वगीर्वाणसन्ततिरियं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वविजयं विसृजत्यचिन्त्या श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। धर्मार्थकामसुमतिप्रचयाद्यशेषसन्मङ्गलं विदधते यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य तत्प्रणतसत्शरणता अपीड्या श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। षड्वर्गनिग्रहनिरस्तसमस्तदोषा ध्यायन्ति विष्णुमृषयो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य यानपि समेत्य न याति दुःखम् श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। शेषा हि वैरिशिवशक्रमनुप्रधानचित्रोरुकर्मरचनं यदपाङ्गलेशम्
आश्रित्य विश्वमखिलं विदधाति धाता श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि शक्रोग्रदीधितिहिमाकरसूर्यसूनुपूर्वं निहत्य निखिलं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नृत्यातिशिवः प्रकटोरुशक्तिः श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि तत्पादपङ्कजमहासनतामवाप शर्वादिवन्द्यचरणो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नागपतिरन्यसुरेर्दुरापां श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि नागारिरुग्रबलपौरुष आपविष्णोर्वाहत्वमुत्तमजवो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य शक्रमुखदेवगणैरचिन्त्यं श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि आनन्दतीर्थमुनिसन्मुखपङ्कजोत्थं साक्षाद्रमाहरिमनः प्रियमुत्तमार्थं भक्त्या पठत्यजितमात्मनि सन्निधाय श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ। अथ द्वादशस्तोत्रे अष्टमोऽध्यायः वन्दिताशेषवन्द्योरुवन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनंसकम् इन्दिराचञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारिवृतोद्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टानुशिष्टप्रजासंश्रयं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् उन्नतप्रार्थिताशेषसंसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददश्रीपदं भिन्नकर्मशयप्राणिसम्प्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्स्तुमीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं विप्रमुखे सदा वेदवादोन्मुखैः सुप्रतापैक्षितीशेश्वरैश्चार्चितम् अप्रतर्क्योरुसंविद्गुणं निर्मलं सुप्रकाशाजरानन्दरूपं परं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अत्ययो यस्य केनापि न कापि प्रत्ययो यद्गुणेषुत्तमानां परः सत्यसङ्कल्प एको वरेण्यो वशी मत्यनूनैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यजेशार्चितं नश्यतां दूरगं सर्वदाप्यात्मगं वश्यतां स्वच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवं
देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अग्रजं यस्य सर्जाजमग्रया कृतं विग्रहो यस्य सर्वे गुणा एव हि उग्र आद्योऽपि यस्यात्मजाग्रयात्मजः सद्गृहीतः सदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोर्वादैरजस्वर्च्यते ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् ध्यायते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदुःखं निजध्यायिनां पार्यते सर्वमन्यैर्न यत्पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् सर्वपापानि यत् संस्मृते संशयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनां शर्वगोर्वादिगीर्वाणसंस्थानदः कुर्वते कर्म यत् प्रीतये सज्जनाः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् नन्दतीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनः सन्दधाना सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणापाङ्गदत्तोन्नतिं नन्दिताशेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे अष्टोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ। अथ द्वादशस्तोत्रं नवमोऽध्यायः। अतिमततमो गिरिसमिति विभेदन पितामहभूतिदगुणगणनिलय शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण विधिभवमुखसुर सतत सुवन्दित रम मनोवल्लभ भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अगणित गुणगणमय शरीर हे विगत गुणेतर भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अपरिमित सुखनिधि विमल सुदेह हे विगत सुखेतर भव मम शरणम्
शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण प्रचलितलय जलविहरण शाश्वत सुखमय मीन हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण सुरदितिजसुबलविलुलितमन्दरधरवर कूर्म हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण सगिरिवरधरातलवः सुसूकर परमविबोध हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अतिबलदितिसुतहृदय विभेदन जय नृहरे मल भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण बलिमुखदितिसुत विजय विनाशन जगदवनाजित भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अविजितकुनृपति समिति विखण्डन रमवर वीरप भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण खरतर निशिचर दहन परामृत रघुवर मानद भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण सुललिततनुवर वरद महाबल यदुवर पार्थप भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण दितिसुतमोहन विमल विबोधन परगुणबुद्ध हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण कलिमलहुतवः सुभगमहोत्सव शरणद कल्किश हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अखिल जनि विलय परसुख कारण परपुरुषोत्तम भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण इति तवनुतिवर सततरतेर्भव सुशरणमुरुसुखतीर्थमुनिर्भगवन् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य विरचितां द्वादशस्तोत्रे नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम्। अथ द्वादशस्तोत्रम् दशमोऽध्यायः अवन श्रीपतिरप्रतिरधिकेशादिभवादे करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते सुरवन्द्याधिपसद्वर भरिताशेषगुणालं करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते सकलध्वान्तविनाशक परमानन्दसुधाहो करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते त्रिजगत्पोतसदार्चितचरणाशापतिधातो करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते
त्रिगुणातीतविधारक परितो देहि सुभक्तिं करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते शरणं कारणभावन भव मे तात सदालं करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते मरणप्राणदपालक जगदीशावसुभक्तिं करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते तरुणादित्यसवर्णकचरणाब्जामलकीर्ते करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते सलिलप्रोत्थसरागक मणिवर्णोच्चनखादे करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते खजतूणीनिभपावनवरजङ्घामितशक्ते करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते इभहस्तप्रभशोभनपरमोरुस्थरमाले करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते असनोत्फुल्लसपुष्पकसमवर्णावरणान्ते करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते शतमोदोद्भवसुन्दरवरपद्मोत्थितनाभे करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते जगदम्बामलसुन्दरगृहवक्षोवरयोगिन् करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते जगदागूहकपल्लवसमकुक्षे शरणादे करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते दितिजान्तप्रदचक्रधरगदायुग्वरबाहो करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते परमज्ञानमहानिधिवदन श्रीरमणेन्दो करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते निखिलाघौघविनाशकपरसौख्यप्रददृष्टे करुणापूर्णवरप्रद चरितं ज्ञापय मे ते परमानन्दसुतीर्थमुनिराजो हरिगाथां कृतवान् नित्यसुपूर्णकपरमानन्दपदैषी इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ। अथ द्वादशस्तोत्रे एकादशोऽध्यायः। उदीर्णमजरं दिव्यं मृतसन्ध्यधीशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितं सर्ववेदपदोद्गीतम् इन्दिरावासमुत्तमम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितं सर्वदेवादिदेवस्य विदारितमहत्तमः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् उदारमादरान्नित्यमनिन्द्यं सुन्दरीपतेः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् इन्दीवरोदरनिभं सुपूर्णं वादिमोहदम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् दातृसर्वामरैश्वर्यविमुक्त्यादेरहोवरम्
आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितं दूराद्दूरतरं यत्तु तदेवान्तिकमन्तिकात् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितं पूर्णसर्वगुणैकार्णमनाद्यन्तं सुरेशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् आनन्दतीर्थमुनिना हरेरानन्दरूपिणः कृतं स्तोत्रमिदं पुण्यं पठन्नानन्दतामियात् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। अथ द्वादशस्तोत्रे द्वादशोऽध्यायः आनन्दमुकुन्द अरविन्दनयन आनन्दतीर्थपरानन्दवरद सुन्दरी मन्दिर गोविन्द वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद चन्द्रसूरेन्द्रसुवन्दित वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद चन्द्रकमन्दिरनन्दक वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद वृन्दारकवृन्दसुवन्दित वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद मन्दारसूनुसुचर्चित वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद इन्दिरानन्दकसुन्दर वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद मन्दिरस्यन्दनस्यन्दक वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद आनन्दचन्द्रिकास्यन्दक वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरद इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितां द्वादशस्तोत्रे द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।